ma ga ma ri sa ni sa pa ma ga ma. Pa pa ma ga ma ri sa ni sa pa ma ga ma. Pa da ni sa ri ga ma ri sa ni pa ma. Pa Pa da ni sa. Pa da ni sa ri ga ma ri sa ni pa ma. Correct. Twice continuous. Pa first in the pa pa ma correct. Pa pa ma ga ma ri sa ni sa pa ma ga ma pa da ni sa ri ga ma ri sa ni pa ma. Once again, and the ri sa ni pa ma ka appuram rest kudukadu. Don't give the rest. See, pa da ni sa ri ga ma ri sa ni pa 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 ma ga ma ri sa ni sa pa ma ga ma pa da ni sa ri ga ma ri sa ni pa ma. Then immediately you have to take maka ganapati modu link kudukanam anga. இல்லையா அந்த உடனே அந்த லிங்க் போகணும். ஸோ அதனால ட்ரை டு சிங் இட் 2 times together, then go to Mahaganapathi. Pa pa ma ga ma ri sa ni sa pa ma ga ma pa da ni sa ri ga ma ri sa ni pa ma. Continuous 2 times. Pa pa ma ga ma ri sa ni sa pa ma ga ma pa da ni sa ri ga ma ri sa ni pa ma. Pa pa ma ga ma ri sa ni sa pa ma ga ma pa da ni sa ri ga ma ri sa ni pa ma. Alla and the break வருது. Wait, okay, that you need to practice it. You need to practice it correct with the Shruti. You have to practice it. You know, ஒரு ஸ்ருதியில பாடினா the variation will happen. So I'll just demonstrate. ஒரே ஒரு நிமிஷம். Pa pa ma ga ma ri sa ri pa ma ga ma pa da ni sa ni ga ma ri sa ni pa ma ga ma ri sa ni sa pa ma ga ma pa da ni sa ri ga ma ri sa ni pa ma ga ganapati manasa smarami. Marisa, and the extension கொடுக்கிறோம்ல, that also we have done.